Pahayag ni Dr. Jose Carlos Santos labaw sa Rural Health Unit sa Barangay Lagaw, Jansan nga flu season na sab asa daghan matud pa karon ang ginaubo og sipon. Rason nga dunay libreng flu vaccine sa mga barangay sa Jansan, lakip dinhi ang gikaingong barangay. Ang epekto ng flu sa kanya is very, very decreased. So for example, ang sakit na baka pwede ma-hospital ka pa or pag naka-flu vaccine ka, posibleng walang epekto sa iyo yung virus or di kaya mild lang na illness na 2 to 3 days lang mawala na. Pila pa sa naka-avail dinhi ang senior citizen nga silang Maria Zita ug Hermila, maayo matud pa kini tungod sa ilahang edad. Dakong tabang nga luyo sa face mask, do na pa sila'y dugang pangontra sa mga sakit. At least maka-avail kag libre nga tambal. Mahal kaya kaayo ni siya. So, prevention para sa ubo ug kuan. Tungagi nga kuan wala ko kay nagduduha pa ko. So ikaw duha karon. Karon dili na wala na. Ang flu vaccine makatabang matud pa aron dili daling mataptan sa gikaingong mga sakit ug kinahanglan lamang nga nag-edad 18 anyos pataas ug himsog ang panglawas aron maka-avail sa gikaingong bakuna. Dugang pahibalo pa ni Dr. Santos nga ma-avail usab kini sa mga residente hangtod sa ulahing supply sa bakuna nga anaa kanila. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo alang sa 89.5 Brigada News FM Jansan. The Music and News Authority.